ne bɛ da a la ko Esayi sura 58 ye misali ɲuman ye walasa ka farafina jɔ kura ye tun ani ka fantanya kɛlɛ. O ye sendaɲɛ fɔlɔ ye. O ye masaya ye a kunjugu kan. N'i donna mɔgɔw cɛma fo ka se mɔgɔbaw ma, i tɛna mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ i lamɛn. Yesu ma taa masakɛw wala guvɛrinɛrɛw ni nafolobatigiw ani setigiw ni ladamalenw ma. A taara mɔgɔ gansanw fɛ ni ka diɲɛ mumɛ yɛlɛma. Ani n bɛ da la ko Yesu ye ɲɛnatɔmɔni kɛ. A b'a fɔ a ka kuma la ko a bɛ nin diɲɛ fɛn barikantanw ɲɛnatɔmɔ walasa ka barikamaw lamaloya. Ani ka diɲɛ hakilintanya kɛ ka hakilitigiw kɛlɛ. Fangaba b'a la kosɛbɛ. Ani an ka taa fantanw bɛɛ la fantan fɛ a nana minnu kosɔn. Esayi sura 61. A ka kɛ i n'a fɔ sisan ka sɔrɔ i ye magobatigi ye, i bɛ diɲɛ ka gɛlɛyaw kunbɛn cogo min na, o ni o tɛ kelen ye. Esayi sura 55 b'a fɔ ko ne ka siraw kɔrɔtalen bɛ ka tɛmɛ aw ta kan. Ne ka siraw ni aw ka siraw tɛ kelen ye. O la, an ka kan k'a fɔ Egilizi ye ko an tɛ se ka sigi ni a ye ko Egilizi bɛ a kɛ nin cogo la. Egilizi ka baara de don ka sira dayɛlɛ. An ka kan ka kɛ kɔgɔ ni kɛnɛ yelen ye nin diɲɛ kɔnɔ, ka kɛ kunkolo ye nka kukala tɛ. An bɛ misali ɲuman labɛn mɔgɔw kɛrɛfɛ minnu ye se sɔrɔ ka bɔ fantanya la k'a sɔrɔ u sigilen tɛ ni a ye. O bɛ hakilitigi hakili ɲaami. Ne yɛrɛ ka seereya ye ko ne ye ne ka sanfɛ kalan sesɔrɔli sɛbɛn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin sɛnɛ ma. Ne ye kalan kɛ san 4 ani ne kalanna sɛnɛfaw fɛ Afrique du Sud. Ka bulukuli kɛ ka dunya ni k'a yɛlɛma, u ye kalan di an ma o kan ani o kow nafanw. Ne ye Brian Odrif kunbɛn tuma min na, u tun ye kalan minnu bɛɛ di ne ma, ne ɲinɛna olu kɔ. Aw ɲɛ b'a la ni mɔgɔw bɛ u sinsin u yɛrɛw ka faamuyali de kan. Ne sera yɔrɔ la, ne ye mɛnni kɛ ka bɔ Brian da ani ka miiri tiɲɛ na n dusukun na ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko bololacogo ye bɛ se ani an bɛ bonya da Ala kan o de la an ka ɲɛnamaya taabolow bɛɛ la. A ye sɛnɛkuntigi ye, a ye danfɛnw bɛɛ tigi ye. Min ka ɲi dugukolo ma a bɛ o dɔn, min ka ɲi sɛnɛw ma a bɛ o fana dɔn. O la ni an y'a faamu ka jɛya ko Ala ye sɛnɛkuntigi ye, o bɛ ne dɛmɛ ka tiɲɛ basigi ani ka jɛya a la ko ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko bolodacogo ye ye ko kɛta ɲuman de ye. Ni tamasiyɛn ye nɔ ye walasa ka sira jira kulu kan yɛlɛbaw la. Ne bɛ aw lajija ko aw ka taa Ala ka kuma ma walasa k'a ka sira ye tiɲɛ na tuma min ni aw bɛ yɛlɛ matigi ka kulu sanfɛ. Ne fa ye foro min di ne ma tiɲɛ ye, a tun ye kilo 50 bɔrɔ 3 de sɔrɔ o jiri kɔnɔ tilancɛ la. Nka tuma min ni ne ye Ala ka sɛnɛko bolodacogo kibaru mɛn, o ye ne kalan fɛn o fɛn na, ne taara o bɛɛ kɛ. Ani sisan, san min dara o kan, ne ye kilo 50 bɔrɔ 45 sɔrɔ o foro kelen na. A san sabanan la, ne ye kilo 50 bɔrɔ 54 sɔrɔ. Ani san tɛmɛlen o tun ye a san 4nan ye, ne ye kilo 50 bɔrɔ 69 sɔrɔ. Ne bɛ nɔrɔ da Ala tɔgɔ kan k'a bonya k'a tanu. Ne tun kisilen tɛ fo tuma min ni ne teriw la kelen min tɔgɔ ko Good Pretorius ni a tolen bɛ Shinoyi ye ne bolo don APD la. A y'a jɛya k'a fɔ ko sɛnɛko dɔrɔn tɛ, nka Krista la ɲɛnamaya ko don. O la ne y'a daminɛ ka ni sɛnɛkɛcogo kɛ tuma min, o tuma de la ne ɲɛw yɛlɛnna k'a faamu ko Yesu ye sira ye ani tiɲɛ ani ɲɛnamaya. I n'a fɔ aw bɛ se k'a ye yan, sira min bɛ taa sankolo masaya la, ne bɛ taama o kan. Yesu Krista ye o masaya donda ye. A bɛ an wasa ɲɛnamaya la yɔrɔ min na. Fɛnw bɛɛ bɛ yen. Kun t'a la aw ka siran, kun t'a la aw ka kasi, kun t'a la aw ka fɛn bɛɛ ɲini, sabu Ala ka kuma b'a fɔ ko a ye sankolo masaya fɔlɔ ɲini, a tɔ bɛɛ na tugu o la. Ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko bolodacogo ye ne ka gwa lafiya ne ka furu kɔnɔ, ne ka sigida la. I n'a fɔ aw ɲɛ b'a la yan, dumuni dunta caman bɛ an ka tabali la. A y'a lajɛ, a ye min kɛ ne ye, a dubara ne ye, a dubara aw ye fana. O cogo la an bɛ aw wele ko a ye na fara an kan ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko bolodacogo ye la. Sɛnɛ dɔrɔn tɛ, nka Krista la ɲɛnamaya don. An bɛ taa fan dɔ fɛ Jerusalem, ɲɛji tɛ yɔrɔ min na, kɔngɔ tɛ yɔrɔ min na, fantanya tɛ yɔrɔ min na, nka fɛn bɛɛ bɛ yen fo ka wasa. Ɲinɛ san na
ja gɛlɛmanba dɔ kɛra an ma sanji sɔrɔ desanburu laban na fɔɔ ka se sumantigɛ ma. Nka n bɛ barika da Ala ye ko ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko bolodacogo ye sababu la ne sera ka kilo 50 bɔrɔ 20 sɔrɔ foro tilayɔrɔ 3 la 2 la. Kunangoya koba sɛnɛkɛɲɔgɔn minnu ka surun ne la kosɛbɛ ma sɔn ka u yɛlɛma ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko bolodacogo ye fan fɛ. O yɔrɔ hakɛ kelen na a ye bɔrɔ 1 ni tilan de sɔrɔ. Sisan an ka kuma dɔɔni Ala ka birifini ko la. Ne ye Ala ka sɛnɛko bolodacogo kɛ a siɲɛ fɔlɔ la min na ne ye binɲaga caman cɛ n ka so ka taa foro la min ye mètre 20 sigiyɔrɔma 30 ye. Ne ye n ka kaba dan. O kɔ kalaw dalen kɔ birifini 100 sara bɛɛ sɔrɔla dugukolo kan. Nka an y'a sɔrɔ ko a tolila joona. Sani san nata danni wagati cɛ fosi tun tɛ dugukolo sanfɛ. Kow don minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na tile kelen ko kɛta dɔrɔn tɛ. A ye taa ɲɛ ka na ni Ala ka birifini ye dugukolo la. Don nataw la a bɛna labɔli kɛ. Ne ye n ka birifini faratɔ ye ɲɔgɔn kan wagati ni wagati. O la ne bɛ aw jija ka na ni Ala ka birifini ye dugukolo la. Aw b'a dɔn ko nin ye kantanya misali jugu de ye. Aw b'a ye ko cogo min bɛnnen bɛ kaba ma o ye cogo bɛnnen ye min bɛ taa kilo 350 ɲɔgɔn na jiri kɔnɔ la. O kow kɔfɛ an bɛ se ka Ala ka sɛnɛko bolodacogo cɛmancɛ ye. Westgate la sɔrɔta bɛ bɛn fo tɔni 15 ma jiri kɔnɔ la. Fɛn tɛ yɛlɛ o sanfɛ. Ani yan an bɛ kilo 350 de ye jiri kɔnɔ la. Danfara jumɛn de bɛ nin dugukolow ni ɲɔgɔn cɛ? Fosi den kelen. Kɔlɔsiba juguya ni kantanya de nana ni nin bɔnɛ ye. Nin cɛ na kɔngɔ ɲinɛ san kɔnɔ ani a ka denbaya fana. An labɛnnen ka kan ka sɔrɔ k'an yɛrɛw majigin ani k'an yɛlɛma ka kɔsi an ka sira juguw ma. K'a dabila k'an jigi da an yɛrɛw ka faamuyali kan. O tɛ koba ye hali ni aw fa de ye o sira jira aw la, o tɛna a ɲɛ. An k'an ka labɛn ka yɛlɛmani dɔ kɛ. Ne bɛ ne yɛrɛ jira aw la. Ne tɔgɔ ye ko Makishur Cɛnjɛ ye. Ne ka denbaya filɛ. An bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kulu ye. Ni aw bɛ fɛnw bɛɛ kɛ o cogo yɛrɛ la, Ala na duba aw ye. O de kosɔn aw ɲɛ bɛ nin foro ɲuman la. Sabu an y'a kɛ a cogo yɛrɛ la. Ne ye Ala ka sɛnɛko bolodacogo kɛ san 4 minnu kɔnɔ, ne ma danaya sɔrɔ ka sɛnɛfɛnw falen. Ne ye sɛnɛfɛnw falen ɲinɛ n ka foro tilayɔrɔ 3nan la 1 na. Ani a kɛtɔla n b'a dɔn ko n bɛ dankari banaw ta cogo la. Ani sɔrɔba minnu bɛ kɛ o sɛnɛfɛnw falenni la ka o dalakɛɲɛ. Ne b'a dɔn ko ka sɛnɛfɛnw falen i n'a fɔ ne y'a kɛ kɔri la cogo min na, o ye kɛta nafamaba ye Ala ka sɛnɛko la ni a bɛ kɛ ni dusukun bɛɛ ye. Ne b'a fɛ ka kuma aw fɛ dɔɔni sɛnɛfɛnw falenni ko la. Nili cogo dɔ fana de don. Ni aw bɛ nili kɛ, aw bɛ min di, aw bɛ o sɔrɔ. Aw ɲɛ bɛ nin sɛnɛfɛn min na yan, o bɛ dugukolo balo caman ta. O la, ni aw bɛ taa ɲɛ ka o sɛnɛfɛn kelen sɛnɛ, aw na aw ka dugukolo lankolonya. Nka ni aw bɛ falenni kɛ ni si faramaw ye, o bɛ fɛn dɔ di aw ka dugukolo ma. Ani aw bɛ min di, aw na o de sɔrɔ. O ye nili cogo de ye. Ala bɛ an jija tuma bɛɛ ko an kana sɔrɔli kɛ dɔrɔn, nka an ka fɛn dɔ di fana. O la, min bɛ an bolo, ni an ye o di, an na sɔrɔli kɛ, ani Ala bɛ duba an ye ka wasa. O ye sɔ ni soja ni alikama ani avoine foro de ye. Ani ne bɛ o sɛnɛfɛnw sɛnɛ o siw marali kosɔn. An b'a sɔrɔ ko dɔ farala dugukolo nɔgɔ carbone kan, k'a sɔrɔ an ma sɛnɛfɛn ɲamaɲamaw si bɔ a la. Ka fara o kan, ni an ma sɛnɛfɛnw ɲamaɲama bɔ a la, an bɛ cogo caman sɔrɔ ka dugukolo lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la, sanjikisɛ minnu bɛ jigin ni fanga ye ka o lajɔ. O b'a to dɔ bɛ fara dugukolo labɛncogo kan. A ka ɲi kosɛbɛ ka sɛnɛfɛnw sɛnɛ i n'a fɔ alikama, sabu u dakɛɲɛlen jɛnsɛnlen bɛ dugukolo sanfɛla la. U diliw dakɛɲɛlen jɛnsɛnlen bɛ. O la, u diliw ka ɲi kosɛbɛ ka kɛ birifini ye.
o kɔ sanfɛla la ɲamaɲamaw bɛɛ ye. O la, o ka surun a ɲuman la. Ni aw bɛ dugukolo filɛ, aw na salon kabakalaw ye. O kɔ an ye alikama dan, ani sisan an bɛ falen-falenni kɛ ni sojakisɛw ye. An bɛ falen-falenni kɛ walisa ka dankari bana ka ɲɛtaga la. Nafa minnu bɛ kaba sɛnɛli la soja kɔfɛ, o kun ye cogoya min bɛ soja la a yɛrɛ ma ka azɔti to dugukolo la. O la, aw bɛ azɔti 30 ɲɔgɔn sɔrɔ gansan bonyafɛn ye sojakisɛw kɔ. O ye nafa wɛrɛ sɔrɔlen ye sumantigɛ nata la. Nin foro kɔnɔ, an ye danni siraw bɔ, sabu ni bulukulu tɛ, ji hakɛ min bɛ jigin, o b'a to aw mago tɛ danni siraw bɔli la walasa ka dɔ bɔ ji caya la. Ne tɛna 100 sara si buluku. Ne bɛ jiri kɔnɔ 535 sɛnɛ, nka o si tɛ buluku. Forow bɛɛ la kɔrɔlen ye san 12 ye bulukubaliya la. An ye nin foro min san kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a san 5 ye nin ye bulukuluma kɛ yan. Ani a kɛra kabako ye ko san 5 kɔfɛ, an bɛ yɛlɛmani kɔlɔsi dugukolo cogoya la, ani ji bɛ jigin ka caya, ani fan bɛɛ kɛnɛyara. Je m'appelle Georges. Ne tɔgɔ ye Georges. L'année dernière, j'ai essayé 3 portions de ce côté-là. Salo, ne ye yɔrɔnin 3 si filɛ yan fan fɛ. J'ai essayé de cultiver en agriculture selon le principe de Dieu, Ne y'a ɲini ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko boloda cogo ye. tellement que j'ai eu 5 sacs sur 3 portions. Tiɲɛ na, ne ye bɔrɔ 5 sɔrɔ o yɔrɔnin 3 la. J'ai fait jusqu'à 11 portions cette année et j'ai eu 12 sacs de ces 11. Ne y'a kɛ ka se yɔrɔnin 11 ma ɲinɛ, ani o 11 na ne ye bɔrɔ 12 sɔrɔ. Et pour être honnête, l'agriculture selon le principe de Dieu est la meilleure voie jusqu'à présent que j'ai vue. Ka tiɲɛ fɔ aw ye, ka sɛnɛ kɛ ka kɛ ni Ala ka sɛnɛko boloda cogo ye, i ye sira ɲuman de ye, fo ka se sisan ma ne m'a ɲɔgɔn ye. Parce qu'il est vraiment utile de racheter notre sol pour être comme avant. Sabu a nafan ka bon k'an ka dugukolo kumabɔ ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ cogo. Avant de commencer à suivre l'agriculture selon le principe de Dieu, Sani k'a daminɛ ka tugu Ala ka sɛnɛko boloda cogo la, ce sol était si dur comme la poudre ni dugukolo tun bɛ i n'a fɔ mugu jalan, et il ne produisait rien. ani fɛn si tun tɛ sɔrɔ yen. Cela ne me donnait pas beaucoup comme il me le donne maintenant. Ne tun tɛ sɔrɔli kɛ yen fɔlɔ la i n'a fɔ sisan. Il y a d'autres choses comme le fumier qui nous aident beaucoup. Fɛn wɛrɛ bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ i n'a fɔ nɔgɔfin. Car avec notre situation financière ici, Sabu an ka wariko bɛ cogo min na yan, nous ne parvenons pas à acheter des engrais. an tɛ se ka tubabu nɔgɔ san. C'est pourquoi nous utilisons du fumier. O de la, an bɛ baara kɛ ni nɔgɔfin ye. Il nous aide vraiment. Tiɲɛ na, u bɛ an dɛmɛ. Alors que je parle, Ka ne to kuma yɛrɛ la, notre sol est en train d'être racheté comme il était auparavant. an ka dugukolo b'a la ka kuraya i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ. Cet enseignement de l'agriculture des voies de Dieu, Nin kalan min bɛ ɲɛsin sɛnɛ ma Ala ka siraw la, même le chef de village l'accepte vraiment et reconnaît et en témoigne même et dit à tout le monde dans la société. hali dugutigi bɛ sɔn a ma tiɲɛ na ani ka don ni ka seereya kɛ hali k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ye sigida Que la l'agriculture selon le principe de Dieu ko Ala ka sɛnɛko boloda cogo dɔrɔn de ye fɛɛrɛ ye an bɛ se ka tɛmɛ min fɛ k'an ka dugukolo kɔsegi a cogo kɔrɔ la, ani k'a daminɛ yan ni ka jigin dugu kɔnɔ dugutigi na Ala ka ɲumanya seereya bɔ a yɛrɛ ye. A ye o min ye Ala ka sɛnɛko boloda cogo fɛ. Tiɲɛ na, ne bɛ barika da Ala ye ko a ye kow jira an na Ala ka sɛnɛko boloda cogo fɛ. Je remercie vraiment Dieu pour l'agriculture selon le principe de Dieu. Ne bɛ barika da Ala ye sɛbɛ la Ala ka sɛnɛko boloda cogo kosɔn. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit morceau de terre puisse produire 10 sacs de 70 kilos. Ne tun sigilen tɛ ni a ye ko kilo 50 bɔrɔ 10 bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ fitini la. De la précédente, j'ai eu 4 sacs. Tɛmɛlen na, n ye bɔrɔ 4 sɔrɔ. C'est là où je faisais l'agriculture normale, N tun bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛcogo kɔrɔ la. pas l'agriculture selon les principes de Dieu. Ka sɛnɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sɛnɛko boloda cogo ye tɛ. Je remercie Dieu vraiment
et j'encourage d'autres personnes à faire ce type d'agriculture. Ne ye barika da Ala ye ani tuma dɔw la an ka kan ka mɔgɔ tɔw jija ka nin sɛnɛcogo kɛ. L'agriculture selon le principe de Dieu. Ka sɛnɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sɛnɛko boloda cogo ye. Qui soit à bord et qui suivent cette méthode. Hali ni u sera u dan na u ka kan ka APD baara kɛcogo kɛ. Lorsque nous suivons ce système de l'APD, ni an tugura APD ka nin baara kɛcogo la, nous n'aurons aucun problème de faim dans nos familles. Kɔngɔko gɛlɛya si tɛna an sɔrɔ an ka gaw kɔnɔ. Je veux dire cela si fortement Ne bɛ ne kan kɔrɔta k'a fɔ ko que cette année, je vais faire encore plus que cela. ɲinɛ san na ne na dɔ kɛ ka tɛmɛ o kan. Et je vais aussi avoir du fumier et le mettre dans la terre. Ani ne b'a fɛ ka nɔgɔfin fana sɔrɔ ka kɛ n ka dugukolo la. N bɛna Ala ka birifini don ka kɛɲɛ. N bɛna taa kungo kɔnɔ ka binɲaga cɛ ka kɛ Ala ka birifini ye n ka foro la. A siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ne ka ɲɛnɛmaya la, ne ye suman tigɛ k'a ta bɔrɔ 7 la ka se bɔrɔ 70 ma. N sera ka kaba feere ka n yɛrɛ ka nakɔ san ani n bɛ so min kɔnɔ sisan. Bibile b'a fɔ ko min bɛ suman dɔɔni dan o na suman dɔɔni tigɛ. A jɛlen don ko nin forotigi ma fɛn si di. Nka min nafa ka bon ni an sera nin nakɔ yɔrɔ la ne kɔfɛ, o ye ko nin nakɔ cogolen bɛ bubagatɔn kan. O ye Ala ka wasabɔ fɛn bɛɛ la misali ye ka ɲɛsin fantanw bɛɛ la fantan ma. Nin nakɔ yɔrɔ bɛ hakɛ min di, a bɛ se ka kɛ ko o bɛ caya kosɛbɛ siɲɛ 5 wala siɲɛ 6 ka tɛmɛ nakɔ yanfɛla ta kan. Jiralikɛla ɲɛnaman don k'a jira ko balo bɛ Ala bolo ka di hali fantanw bɛɛ la fantan ma. Walasa nɔgɔyala Ala ye min to u bolo u ka se ka o ta ani ka baara kɛ ni o ye cogo bɛnnen na. O cogo la u bɛ se ka bɔ fantanya la. Je m'appelle Fanny. Ne tɔgɔ ye Fani ye. Je suis une vieille femme. Ne ye musokɔrɔba ye. Juste parce que je n'avais pas d'argent pour acheter l'engrais et le fumier, Cogo tun tɛ ne bolo ka tubabu nɔgɔ ni farafin nɔgɔ san. j'ai pris la terre de fourmilière O la ne ye tonkunbɔgɔ cɛ et je l'ai mis dans les trous. ka kɛ dingɛ kɔnɔ. Et ensuite, j'ai vu mon maïs a bien fait. O ko ne y'a ye kaba ɲɛna. Par rapport à là où je n'ai pas mis la terre de fourmilière, il n'y avait rien. Ka suma ni fan dɔ ye tonkunbɔgɔ tɛ yɔrɔ min na, fɛn si tun tɛ o yɔrɔ la. Pour moi, je remercie Dieu parce que Dieu m'a béni. Ne kɔni ne bɛ barika da Ala ye sabu a dubara ne ye. J'ai quelque chose que je... Fɛn wɛrɛ bɛ ne bolo ka fara a kan ɲinɛ san kɔnɔ. Farafina tɛ fantan ye. Nafolo bɛ farafina. Ni aw bɛ se ka Ala ka sɛnɛko boloda cogo bila baara la, an na nɔrɔ da Ala kan sabu ni an bɛ Ala bato, a ye min kɛ an ye, an bɛ miiri o la. An k'an ka miiri danfɛnw na. Ka ne jɔlen to nin yɔrɔ la, aw bɛ se ka kɔlɔsili kɛ ne da fɛ. Fɛn dɔ bɛ ne senkɔrɔ, Ala ka birifini don. Ani nafoloba bɛ nin nakɔ la. Kun jumɛn na an b'a fɔ ko farafina ye fantan ye? Ne b'a fɔ ko farafina tɛ fantan ye. Nka hakilinan de don an k'a ka hakilina minnu yɛlɛma. Nafolo bɛ farafina sabu Ala ye nafolo baara kɛ farafina. Ne jɔlen bɛ yɔrɔ min na sisan, farama yɔrɔ don. Ani u nana ni Ala ka miirili ye ko bulukuli kana kɛ. Ani sisan, nin yɔrɔ taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Ne bɛ na ni denmisɛn kɔrɔbalenw ye yan tuma bɛɛ, ani n bɛ nin yɔrɔ jira u la, ni ka Ala ka ɲumanya kofɔ u ye. Ni i ni Ala bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ. Yan yɔrɔ tun ye yɔrɔ lankolon ye, nka sisan a kɛra dugukolo ɲuman ye. Sabu a ma buluku. Hali bulukuli nɔ, o tɛ a la. O de kosɔn ne b'a fɔ ko Ala ka ɲi an ma. Ni aw ni Ala bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ. O la n bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ, o ye ko Ala ni ce, Ala barika. Nisɔndiyaba don ne bolo k'an yɛrɛ sɔrɔ nin sojaforo ɲuman kɔnɔ. An bɛ Hinton ka yɔrɔ de la. Yan de Brian Odrif ni Norman Bire ye ne kalan. Sɛnɛkɛla ŋanaw don Ala ka dugukolo sɛnɛli la. San 1994 na, ne ye baara kɛ Brian Odrif bolo ka kɛ a ka bagajiw ko ɲɛnabɔla ye. Ne ka dannaya tun bɛ bonya o yɔrɔ la. O kosɔn Brian Odrif ye ne kɔrɔta ka baara kɛ a ka foro la. Ne y'a daminɛ k'o kɛ ne ka baara ye Zimbabwe, sigida caman na, ani jamanaw kɔnɔ.
ne bɛ nisɔndiya o kɛli la sabu Ala ka sira de don. Ne y'a daminɛ ka baara kɛ église fitinin dɔ la Lesotho kulu dɔ sanfɛ. A kɛra kɛlɛba ye ne fɛ ka se ka o mɔgɔw waju ni ne kɔnɔbara lankolon ye. Ne tun bɛ n yɛrɛ ɲininka ko ne bɛ se ka mun de kɛ ka o ko yɛlɛma. O la an ye nin projet daminɛ. An ye tracteur san ka jisiraw dilan, ka bugusow jɔ ani ka tomati caman sɛnɛ. Tuma dɔw la dɔgɔkun kɔnɔ an tun bɛ tomati tɔni 4 feere. O la karamɔgɔ kɛra tomatitigi ye. O ye ne lasiran sabu an tun ma taa yɔrɔ si la fɔlɔ. An ye mɔgɔw ka forow buluku ka di u ma gansan, nka o ma fosi yɛlɛma o mɔgɔw ka ɲɛnɛmaya la. O kɔ jaba kɛra ani kɔngɔba donna Lesotho. O la mɔgɔw tun bɛna delili la ne ka soda la don o don sɔgɔma ka baara wala dumuni ɲini. Don dɔ sɔgɔma mɔgɔ 50 tun bɛ yen ani ne ko nin ko tɛ se ka taa ɲɛ nin cogo la. Ne y'a fɔ mɔgɔw ye ko ne tɛ se ka jamana bɛɛ balo. O la a ye na n bɛ aw dege a kɛcogo la. O cogo de la APD donna an ka ɲɛnɛmaya la san 6 tɛmɛlen kɔ. Ntɛnɛn fɔlɔ la mɔgɔ 100 ɲɔgɔn nana. Ntɛnɛn filanan la mɔgɔ 150 ani ntɛnɛn sabanan la mɔgɔ 200. An ye batoli min kɛ o ntɛnɛn la o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ hali karidenw na. Nka an y'a daminɛ ka o kalan Ala ka sɛnɛko boloda cogo la. San 4 wala san 5 tɛmɛlen kɔ programme alimentaire mondial mɔgɔw nana sumantila la an fɛ. Mɔgɔ minnu tun bɛ deli ka jɔ ne ka soda la ka deli kɛ, olu ye ɲɔgɔlɔn dɔ bɔ k'a tɔgɔ da ko soda la. U tun bɛ deli ka deli kɛ soda la cogo min na u ye o lankale ani sisan u ma kan ka o kɛ tun. U ye cogo sɔrɔ ka se ka sumanw feere, ka u janto u ka gaw la, hali ka mɔgɔ wɛrɛw kalan. Aw ni sɔgɔma, ne tɔgɔ ye ko Vumil Julileka. Nin ye ne muso Patience ye. An bɛ APD waleya kabini san 2004 marabolo la min bɛ wele Transkei. An bɛ kaba ni pomme de terre ani petit pois ani chou pomme sɛnɛ. Wa u ɲɛna an bolo kosɛbɛ. Sisan an y'a latigɛ ka taa ni APD ye Transkei marabolo bɛɛ la, walasa u ka yɛlɛmani sɔrɔ ka bɔ fantanya la. Aw ni ce kosɛbɛ. N bɛ musow jija ka APD waleya Transkei. Cɛw tɛ yan tuma bɛɛ. U bɛ taa baara kɛ fan wɛrɛw fɛ. Musow de bɛ kaba sɛnɛ. Ni an b'a kɛ nin cogo la, an tɛna to fantanya la tun. Farafina sama belebelebaw de bɛ munumunu ni sigida da fɛ. U bɛ mɔgɔw ka sumanw dun, ka fɛnw bɛɛ tiɲɛ. U bɛ tɛmɛ yan da fɛ. Nka Ala ye nin foro lakana san 4 kɔnɔ. O b'a jira ko Ala ka yɛrɛya bɛ yan. Ni an ye Ala wele ka na an ka jamanaw kɔnɔ farafina ani nin gun kan, an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ, a na an lakana o bɛɛ ma. Mɔgɔw ka siranya, o min bɔlen bɛ samaw ɲɛsiran fɛ, ani kɔngɔ ni fantanya ni somaw ɲɛsiran fɛ. Ala bɛ se ka lakanali kɛ. Aw man ka taa somaw fɛ tun. Ala ye lakanaba ye. An dogoyɔrɔ don. An dɛmɛba don wagati gɛlɛnw na. Dickson, ni ye aw san 5 ye ka Ala ka sɛnɛko bolodacogo waleya. I y'a daminɛ cogo min na, o fɔ an ye, ani i bɛ yɔrɔ min na sisan. N bɛ barika da Ala ye APD kosɔn. A kɛra dubaba ye ne ka denbaya ka ɲɛnɛmaya la. N ye yɛlɛmaniba kɔlɔsi n ka sigida la fana. N bɛ barika da Ala ye ka nɔrɔ da a tɔgɔ kan. A filɛ ne y'a daminɛ tuma min na, mɔgɔw tun ye ne jate naloman ye ani fatɔ. U tun bɛ yɛlɛ bɔ ne ma. Kabini o wagati, APD kɛra dubaba ye ne ye ani sigida fana la. N ye n ka ɲɛnɛmaya yɛlɛmatɔ ye ani n bɛ mɔgɔ wɛrɛw jija APD ko la k'u ka a kɛ ka filɛ. A ka di mɔgɔ caman ye k'an lamɛn. N b'a ɲini u fɛ u ka u sen don a la. O la mun de bɛ kɛ n'i bɛ bɔ bɔrɔ 5 la ka se bɔrɔ 69 ma? O ye mun ye aw ka ga bolo? Dubaba don
ka tɛmɛ tɔw kan. Mɔgɔ dɔw bɛ bɔ an ka dugu la ka taa baara ɲini la dugubaw kɔnɔ wala Afrique du Sud. Ne bolo nisɔndiya don ka to yan walasa ka fɛn dɔ sɔrɔ ani ka sigida mako ɲɛ. I ko ne y'a fɔ n teri dɔw ye cogo min na ko n sera ka n ka farankan feere ka puwasa 100 sɔrɔ. O ye cogo di ne ma k'an janto n ka gwa la ani ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ. O la ne bolo a kɛra nisɔndiyaba ye ka bɔ bɔrɔ 5 la ka se bɔrɔ 69 ma. Ne y'a dɔn ko i sen bɛ APD jɛnsɛnni na aw ka sigida la Maperera. Aw ye ɲɛfɛtali kɔlɔsi aw ka sigida la wa? A ɲɛfɔ an ye dɔɔni. Awɔ, tiɲɛ don. N ye mɔgɔ caman ye minnu b'a la k'a kɛ a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la. Misali la, Jerute, a bɛ se ka kɛ i bɛ a dɔn. Ani Lester fana bɛ yen. Ale sera ka tɔli san k'a ka so bili. Jijali don ne bolo ka ni mɔgɔw ye min tun ye fantan kɔrɔkɔrɔw ye ni fɛn si tun tɛ u bolo, nka sisan fɛn bɛ u bolo u yɛrɛw ye ani ka mɔgɔ wɛrɛw mako ɲɛ fana. O la e bɛ miiri ko an balima farafinw bɛ se ka nin kɛ sɛbɛ la wa? Farafina bɛ se k'a ka garibu gongo bila ni ka kɛ diɲɛ baloba ye wa? Ne dara a la k'a jɛya, siga den kelen tɛ a la. Farafina bɛ se ka bɔ fantanya la ni ka kɛ fɛn ye. Danaya bɛ ne fɛ ko i ye min kalan n'i ye o bila baara la i na bɔ fantanya la. Ala ka duba i ye. Ne bɛ i kanu hali n balimakɛ. Mati ka duba i fana ye kanulen. You are